1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18. Ano po? 6. Continue to the sign of tapos na tayo sa girder. Yung girder, pwedeng dalawa. May isa na dyan, mabaling nga, ipiton na dyan kalom, duwa nga kastanok pa. Di ka nagbingay dyan, no? Mabaling met nga, may isa. Mabalin nga, kasla kung baka dito mabalin nga, may duwa. Kadeto, nakapara kadeto, kasi no nagpinato nga min dito, duwa nga girder, tapos pumatong tupay dito floor joist, takalunay di jaya, tapos pagarigan, 1.5 ta girder mo, 1.2, tapos 0.4 na yun, bumasit di jaya vertical clearance. So nga mabalin dito, ito dito sa dagan dito floor joist, mabalin nga ipitan na dito ko, duwa nga section mo pa. Tapos dito ka-level na mutlang. Ka-level na dito girder ito
So, tapos na tayo sa design of multimesan. Tapos na tayo sa design of girders. Punta tayo sa studs. Tapos sa purlins. You know, in the design of floor joists, di ba, design yung ginawa natin. Pwede rin sa design, before we start, pwede rin sa design dito, ang required is the spacing. Kasi pagarigan, given T-section na, tapos ang kukunin nyo yung spacing, pwede rin yan. Yung maximum spacing. Data equation na, ang pulpuligos lang dito. So, you can, pwede yung spacing ang required, pwede yung section. Pwede rin yung load to be carried by the given section na kuma, given by the spacing, the maximum nga uniform load, no concentrated load, etc. So, uray ti girder, mabalin ti nasjay. Mabalin nga given ti section, tapos data maximum load. If you remember, yung CD dito is 0.9, that is due to gravity load, in particular. Iso nga 0.9 tinasarap ko dito eh. Pero if we go to, let's say, sa other structural element, nasa design of flexural members pa lang tayo. So design of the studs, for example. The same timber or lumber, palusapis, and rye. So, yung span length 2.6. Kasi dayjay no 3 meters kuma nangatupay ko dayjay mga 2.2 pwede rin 2.4 yan. Yung girder, yung depth na iso nga kita nyo amin dayjay no kwa. Yung depth na yung girder tapos yung floor joist. So nga ti infam ko dito 2.6 base and 3 meters kuma. Kung yun nababaat at mabalimot ti mabalin pa ita kasta clearance na 2.4. Maximum distance between lateral load is 0.6. Kasi dito'y kuma, ginawa kong staggered, apay. 1 meter yung ginawa ko dito'y. Tapos, dito'y kuma na staggered eh. So, kaya na sa 1.4 dito, 0.6 dito'y. So, ticket na, alaalaan tayo ti maximum distance between lateral load kasi ay lateral support. Lateral support na ito, lateral support na 0.4 dito eh. Dito nga distance, 0.6 dito. So, the maximum distance between lateral support is 0.6. Kasi han nga dito 1 meter 1 meter dito eh, pero adamot dito. That will prevent already lateral support. No apay nga aramidak nga staggered, siyempre, yung pinangilansam dito eh. I do not like to use bolt because no agusar kay ngamin ti bolt it maksayan deta cross-sectional area. Samantalang nulansa ada chan ta LSCP data even in the design of tension member. No yo agusar kay tinel you don't need to reduce the section or yung area net is equivalent to a gross. Kasi parang kanyan, parang walang nabawas pag nail ang ginamit mo. Pero if you use bolt or other fastener, binutasan mo yung pan, mayroong reduction of the area.
May COVID ako. Oh. Iso nga 0.6 jay inusar ko kasi dito nga distance. Ito. 0.4 data, di kad 0.6 dito eh. Na, yung, let's say for example, yung computed wind pressure, alam nyo na yung mag-compute ng ng wind pressure, nakuha nyo yan sa theory of structures. Is it correct? Tama ba yun? Alam nyo na, walang problema sa computation of wind load. Kasi dubyak lang nakuha. You discussed this before sa theory of structure, that is the analysis theory of structure. We are already in the science, so it is no longer my obligation to discuss. Unless you have problems, then it is no longer my obligation to discuss the determination of the wind pressure or some weather pressure or sanction. Awan kayo tatay, makita tanagan nyo dita. Ag-check up to ti attendance man tatan, kasanukot di kayo matagdengdeng nagmudaduma. Agwa kay lang. Di ubrain nyo ko, ian nyo lang. Oh. So, awan problema, I am asking if you discuss that in your theory structure, yung determination of wind pressure, na kung hindi nyo naintindihan, you must have to read the NSCP. Hindi pwedeng puro sinasabi lang yung instructor. You must have to read because it is better for you to study it by your own. Kasi no, dahil lang may bagbaga, dengdenggan nyo tata, intom no, madamdama, di yung nalipatan nyo retan. So, nalipatan nyo kung madaygayan, dapat nalpas nga subject, ang nakalusot kayon, dapat agad i-review yun. Ipakita nyo ang nalpas yun daygayan. So, walang problema sa determination of wind pressure. Pero sa presentation, do not expect na awan ti question ko kada kita siyempre part of my obligation to ask. Okay, let us continue. Kasano ti connection dito yung girder ay dito yung studs kadeta ko. Deta ti pakaikunakan na deta kat mangkarkarit kat girder. It is not the mabalimot jay floor joist. Pero batog ti kuno ko detan, batog ti no deta yan ta interior nga portion na. At siyempre karkari yung jay floor joist, jay flooring. Kung ano yan ti outer portion, di mabaling nga ti connection na nakasadag kadeta floor girder. Mabalin nga ikanyo mo tikas po iwan mo diretso nga floor girder detoy. Ikanyo ti framing na detoy. Tapos detoy mo lang mabalin pa yung inipit detoy DJ kasta depende ka DJ section. O kasano ti section ti girder kan dagitoy. Kasi no daduma hang na mabalin. Nga jay isurot mo ka DJ section. Oh. Tapos pagarigan ti computed wind pressure, pressure. Pagkanda sa one close detoy. Nung amin di kita'y open kat usually sanction. So, dati lang ting consider kung load. Apay. Data weight na, pa-vertical data, it is along the axis.
So, the transverse load lang is wind load. Yung weight is not a transverse load. It will not cause movement. Kuray deti ko, kuray deti weight ti wall nga mai-transfer ka detoy akat naka-parallel ka detoy kuno ko longitudinal axis. Ilang transverse load na ro pa detoy the wind load. That's why I consider only wind load. So, if I will try to use 50 by 75 mm, mabalimot nga sulbaran yun by equating the actual to the ganting stress. Pero, agas yung kantupay lang manditan, that's why I prefer to assume section, then since the spacing is 0.4, 0.4 ba yun? 0.4, then the tributary width is 0.4 also. So, the uniform load that is carried by the studs, horizontal paleta, is 460 Newton per meter. Horizontal force data. So, no simply supported kasi simply supported ito ng trend tayo dito Unless nga naka-fix data. So, simply supported, kung kukunin nyo yung maximum shear at the support data, 598 Newton. And maximum moment is 388.7 Newton meter. Hangko in drawing ti kuanan, simply supported, uniform load. Alam nyo na yan kung ano yung shear and moment diagram. If I am going to investigate the section due to bending or flexure, the actual bending stress is equal to 8.29. We are using here the Palisades 63% stress grade. So, from table, ang makukuha nyo na non-adjusted allowable bending stress is 10.3 megapascal. Now, dito, kaputa wind load lang, kita nyo ti section 15 table, DJ table, ti load duration, no wind load lang, I consider one day nga panakaikoy na iso nga 1.23. Depende jay tayo. Alangan mo't nga 1 hour lang di kung mas pagaringan bagyo deta, imposible nga 1 hour. So I consider it one day. Then the moisture content, since it is dry, so the wet factor is 1.0. Temperature considered as normal unless otherwise specified. Then adjustment coefficient for incising is 1.0 because there is no incision. Repetitive, di ba repetitive beta? So 1.15 yung C sub R. And yung clutches is 1.0 kasi 50 by 75 lang. Yung CL 1.0, CF 1.0. Laterally supported data. Apa nga laterally supported? Besides nga ada dagitoy naging sunba, dagitoy Batens. Besides nga ada dagitoy dati pay kwa actually dati wall na consider nga double wall de talangan mo amoy kanya unag mailan san tupay ka detoy. So jay wall will also considered as a lateral support of the studs. So it is laterally supported. That's why yung CL is equal to 1.0.
And the size is 50 by 75, so CF is also equal to 1.0. Kung kukunin mo yung adjusted allowable bending stress, naging 15.75 megapascal, which is greater than 8.29. Actually, lumabaling ko kung mga i-increase data, ay i-reduce data, 50 by 50, mabalin. Pero, I prefer to use 50 by 75. But you can reduce it to 50 by 50. Kasi no, alam ko no 50 ko madeta, ipagbalinan na, data actual bending stress is 6 times 388. Hindi na pwede pala yung, di ba yun? Hindi pala pwede yung 50 by 50. Mas malaki na yung actual. Pag 50, gamitin mo yung 50 by 50. So, tama lang yung 50 by 75. Then, since another mode of failure is yung shear, if you get the actual shearing stress based on the shear, hindi ko na kinuha yung one. Be at the distance kasi very safe, no safety flexure, very safety shear unless uniform load mo data. Malaksid no, daragit ay concentrated load nga special cases that will maximize the shear. Oh. So adjusted allowable bending shearing stress. This is supposed to be shear. Adjusted allowable shearing stress is 1. Yung non-adjusted is 1.36. This is the from table. 1.36 for 63% stress grade. The adjusted is 1.8 megapascal. The actual is only 0.24. So, it's very, very safe. Pero pag gagamit tayo, i-reduce tayo to section 50 by 50, safety shear nga unsafe bending. So, we may now adopt the 50 by 50 mm. Are we going to check that for deflection? I-check yung deflection, horizontal deflection no pa. Ipang-checkan nyo. But what is the allowable deflection? Actually, walang nakalagay na regarding the deflection. The L over 360 is for floor load. Floor, the IT na kindas ka. No rope load sa balimat. So, hindi na lang natin i-check sa horizontal deflection. Walang naka-specify na allowable deflection or wind load. Any question? Any question? Ma'am. Yes. Ma'am, mga the formula ti CF? The size factor, ma'am? Ada. Yung API 1, ma'am, Dato, TCF. 50 by 75 lang. Wala naman doon. Sa kasi 125 or more kung na nagsa. Yes, ma'am. No, awan DJ, ma'am, no less than 1 lot no kalatan, ma'am? Yes, mabalin yung yes yung T. Mabalin ay 1.0 no kan. Thank you, ma'am. Ma'am, I heard about the 15. Other dead loads ko na, ma'am. Constant DJ, ma'am, kakanayon nga mang add kang 15 Newton per meter. Na? W. Ano tayo dyan? DJ dead loads, ma'am. Ano nga dead load? Hindi pa nagala dead load, ma'am. Muna nga topic, ma'am. Floor joist? Yes, ma'am.
Ay maadan ti 15 Newton per meter, ma'am. 15 Newton per meter? No, other day dyan, dakay ti ag-decide. It is not constant. Depending on the flooring of the one, the one that is carried by the floor joists. Depende sa inyo yan. Yes, Pero ma'am. the basis yung ag-compute. Tinang compute ka day dyan, inassume ko nga, jay, di ba imbagak ti kwa jay, imbagak ti flooring na, Yes, nga ma'am. point nga kwa, kat nara tinusar ko. Yes, Ada kwa jay, inassume ko nga 1 cm, jay thickness na, ay 1 inches. Now, Yes, ma'am. regarding the other load, dead load, na 0.15, di kita'y makastayo mo di do mga karkaryan nakat. Kasi kadeta, interior portion, mabaling nga, adapay di kita'y permanent, let's say for example, divider, di jay, nga permanent, iso nga inikat ti 0.15 nga other dead load. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yan kitain nyo, baka dakkel unay ta assume nyo. Kasi amuyo na, amuyo mat mo anang nga materials di jay, di ba? It's good you ask that. Yes, ma'am. Any more questions? Any more questions? Urayan ti kwa. Ita kad ijay kat mabaling nga kasta. Hangko pa nga in-consider ti ceiling ijay. Di ba? Dapat ako masiling na. Ngam nung kanyak, urayawan ceiling nan, depende japan nakaarami jay flooring na. Kat karni mo tagdidikit day kat hanga kasalat yun unana nga inarami do tapno rumwartay ang nagdidikit nga permi tapno no kasla kumatay kawayan tapno no lumbot tay ba ba lumbot jay tapok kada ano no kuma ada ceiling na day jay syempre i-consider yun jay weighty floor joist ay nan ceiling joist and ana jay ceiling mismo. So, amo yung no na ti sizes ti ceiling joist usually 2x2, di ba? Ceiling joist na i-connect no po kada eta girder sa level kan neta floor joist. So, di karkariyan mo lang yung floor joist di jay. So, no ana ti karkariyan na ma-visualize yung mga depende kada kayo. Tata, no kadeta nga parte kat nagusar kay pay kadagitay na dijayan. DJ pay kwa day ada ti jayan DJ aside from DJ kunak nga kasta digitay pay electrical facility electrical wirings na pay digita bulb jay ngam no ti inosaryo ko makat ada digitay decorative nga electrical lightings di ba? So, nagijay na dadagson nagijay wanukan nagusar kayo ti kwa ta commercial building kumadeta nagusar kay kadagitay materials to increase the illumination that will be also contribute to the load that is carried by the floor joists and girders. Dead load din ang mga yon kasi considered as fixed load. No, anak ti mapanunod yo ang at ada kayo mo timang design dito dapat ada kastoy dito. Kayo timang computer. Dejay kat kwak lang dejay, example ko lang.
Hindi. If it is safe for 50 by 150 and 100 by 175, ano to sa RAM? Siyempre, dyan nalakla ka. Remember that the cost of the lumber is by board foot. Board foot. So, dakdakkel si size na, dakdakkel mat lang, tibayad na. No, at the same time, it is not only for the strength. You must have to weigh also the you must have to consider also economical consideration. Yes. Yes. Remember, the purpose namin to design for strength, economy, and usability. Iso nga, no, awan ti usar na dagita da duma, that's why, yan ta, iso nga rod nga, uh, pakumkumpleto data background of the project, kasi dapat, i-kwayo deja, i-consider yung usability, economy, syempre, di umot pa na design, so nga, yan jay introduction, hanpay nga po jay, sa preliminary mo pa lang, din kabilyo. Ngun importante nga, diniscuss yung TJ5, the usability, because you need that in the design. Isot may isa nga basis yo nga ag-determine i-load nga ikarken ta structure yo. The usability na. Kas commercial day jay. Now, pag commercial, adada, like for example, adada dagitay mall kung mga haan nga adalang parte na nga papapanan ti tao. Kasi han nga na-design jay kuanay. Ada nga kinita ti jay flow ti tao. Architectural design na dyan nga dapat i-consider yo kasi iso ti basis yo nga hanggang nga basta nagikabil-kabil. Dito ikot alay, dito ikot kastoy, kasjay. Kitaan nyo kasi tao kayo mat, amo yun, no anati kayak ti tao. At the basis yun. So like for example, di kita design ti shoe mark, kita kitain nyo jay ko. Uray jay Mall of Asia, at dadadagi jay parte na nga hanunay nga madadaanan. Iso nga, digitay ko maagupat ti kasta malugi da jay. Uray dakkel nga agpay, so dakkel na kadakastangan. Dijay, dada parte na nga hana madadaanan. Han nga pagpapanan ti tao. So may isa nga ikan consider ti architecture no ag design da. Like for uray dito'y kwa. Deta ano pong tawag deta mall yan ta corner ti Ortigas kan etsa. Adutihan nga madadaanan ni Jai. No, kung baga kataan nga napintas ti design na. Padasin nyo dita ti mapanyan ta SM Center Point. Yung SM Center Point, halos lahat ang area. Maraming tao. Usability. Iso ti maisa nga i-discussion jay kwa nukas pagarigan sabagay no residential alangan mo't nga mang design ka ti awan serbina agpay sumadakkel ta balay mo umot gay magbigyan pagbalayan to ti tumaytayam. Diba? So importante jay usability. Any more question?
Oh, remember that the purpose of design is for strength, that is number one, usability and economy. It must be economical. Any more question? And lagi dyan, dinasign tayo, di ba? Again, example, to design the floor joist. Takal nga min, dahil ko na span length na. Almost 6 meters. Takal dyan section. Kasi takal dyan span length. No, in reality, timot lang, ususarin yung distance between column kat 4 meters, 3 meters, 5. 3 to 4 meters. So nga, awan tigas dyan nga kadakkel, tigas tayo. No residential, basit lang tulog naman. No commercial, pwede kita'y parte na nga na-provide, let's say for example, yung no restaurant ko magibaba na, tapos sa pura dyan nga to na, nag-provide ka na kita'y decorative electrical at nadadagsan lagi dyan. Actually, nadadagsan. So, consider yun ay dyan ta design. Dulang nga nan, tinto lang design ng tayon per lens. Then, intay to ti column. Iso nga dapat, habang ag-discuss tayo, tapos design ninyo magdata kas tayo, naka-design kayo dapat yung amount size dyan kwan. Tension member, compression member, ay kaya ko sa na design nyo dyan trasan. Urayhan pa awan pa iti per lens, mabalin yung design ng lata dyan tras. Kasi you may assume the size of per lens. Nagita standard bot nga sizes. 50 by 75, bagay. Depende dyan, na. No, nag-assume kayo tiga dyan, as I've said, mabalin nga ti sulbarin nyo, dyan spacing. Tapos doon to basis yung mang-revise spacing na. Any more question? Ma'am, abay... Ma'am, present. Nagkanagan na. Kawili, ma'am. Malakas, ma'am, malakas. Siguro kayo, check up to tata. Deta kati mo ng attendance data. Sir, ma'am. Yes. Kawili, Check up to pa lang tata, the attendance. So, let us continue. Tapos na yan. No, awan question nyo. Dito yung naapay nga inaramid ko nga kasta yan. Tap mo mailan sa ditalan sa ngamin ko sa ito eh. Kasi no, babatog namin kasi ano panangilan na. Marigatan ka dyan panangilan sa. So, mas maganda yan. Lansa lang tiyo sa rek, tap no awan problema ta koneksyon. No, lansa tiyo sa no, digitay tension member mo at kailangan i-bolt kami. Kasi dito lang sana lakamot na maupsot. Gusto nyo tilansa,
J-not section na is equal to gross section. Kasi na may considerable J na reduction in the area occupied by one. Pabasid mo na talang sakit. So nga, J design ti no, the J compression member na J truss. Urehan mo mabuntahan mo nga tension. Member. Kung siyempre, pagkakamanan nyo. DJ ayan ta truss. J truss to girder connection. Mas maganda yung number din or kahoy din ang gagamitin nyo sa connection. Uray J tayan takwa. Data connection ti girder. Girder kan kalom. Sila ko makadetoy. Mabalimmet nga haan nga bolt, tamnuhan nga. Nung amin bolt ti usa rin nyo. Nung naglati jay ko, pergin na deta kayo. O, deto'y nakakuha, dito'y nga girder. Mabalin nga ikam ti support na, mangilan sa ka lang ti tay ababamot lang, kasize lang deta. Ito'y kaatidag lang deto'y dimension ti kalom. Isot pagsadagan na. Dito'y, di ba? Pagsadagan na, magikabil ka't pagsadagan na. Mabalimpay nga ikampi dito, aglawla, side by side, tapnukan nga, mabalin deta. Dala ka lang no kayo. Connection ti kayo. Di lang, no maperdi mo jay architectural view na. Ano kaya ito tinapinpintas sa kan consider data architectural. Di na pa kaya nga makita, landan na amin nga, digiti ko. Kasi maperdi ka no architectural view. So, ano kanya kakot kasto ito mo ba iso nga no, deto'y deto'y girda rito'y, dua aya nga seksyon, inipit da deta kalom, na ilan sa lang amin deta. Agka problema kamot lang amin ta, kung ano, haan nga kasto ko mayam. So, no na ilan sa deta, bale, deto'y tributary width, deto'y kwa, para ka dito yung agir na dito may sa gudwa lang dito. Dito mo gudwa na dito, mapangka dito. So, ang bingay mo't lang. Ang bingay damot lang tilog na perperyen. Kapay nga, duwa tinusarap ko dito. Dito ti mangkerkeri ta floor joist Dito kung na ki-level ka deta, awan ti karkaryan na nga concentrated load. Kasi nakaparallel ka deta floor joist. So, ag-decide kayo, no, kung ano, kasano ti kumayan mo. Langan mo't nga, no, kasti pa iti pumayam dita, katawanan. JTL over 360 nga allowable deflection or datoy you limit the deflection to L over 360 if the structural element carries loads that is likely to be damaged by large deflection. Kasi lang kung mano pa kumadeta, ag-deflect lang ka tag-crack-cracken, agad limitaran nito deflection na. You can use also, depending on your fund, you can use also a lesser allowable deflection kung talaga nga perkerin na dapat impossible, negligible to deflection na. At i-decide, i-limit mo data, i-reduce mo data, allowable deflection. Let's say, for example, no 10 mm lang, di mabalin, at huwag mo nang gamitin yan.
Anta ka DJ pa nangirason nyo DJ. Any question? Before we'll go to Perlins. Now regarding Perlins, sa Perlins, di ba yung trust, karkariyan ba dyan Perlins? Now, depending on the spacing of the Perlins, lagi dyan ada cases nga ti paka ipatangan dyan Perlins that in between joins the trust. So, parang hindi na trust di pakaibilangan na di trust member nga frame no kwan kasi it will be subjected to bending. Pero ti remedyo na dayjay dayjay load nga may transfer ta dayjay join bali analyze nga concentrated load. So Perlins, aside from that, for Perlins, di nakakwalita naka dito ko matay top chord. Tapos dito mo te Perlins. Dito ko matay Perlins yun. Usually, no, kastify ka, that's pagarian, 50 by 100 detan, ikampay tikwanad po yan, dito aparte. Tamti sanggana, kadeto Dati ko majay kay sanggana. Masit sama to na. No, kan nagtumba. Sabi ko tilod nga karkariyan leton, Perlins, yung weight of the Perlins itself. The weight of the Perlins is acting on the centroid of the Perlins. Gravity load data, di ba? So, ada ka dito, the weight Perlins. Eta. This is WP.
At nasa 1 weight of purlins. W then ano pa ti career na di jay weight ti rope covering napay jay no other weight di jay live load ti mangi transfer jay live load rope covering kaya nga sa one nga di jay no in transfer ti rope covering ti jay weight ti rope covering ti pagakan na it is not at the center but dito pagastoy dito oh dito ti weight ti jay weight na karyan na so ano dito ni ka-vertical kumagayo ka-vertical para wind load sulat na dito ka-vertical pa lang dito at dead load pa lang yung karkarin lang dead load oh ka-vertical dito this is the dead load weight due to dead load dito nga karkarin na dito yung weight of the purlins itself tata anapay ti karkarin na wind load it's either nga pressure wano sanction makastak dagijay kwa dagijay rope angle yo usually sanction ilod yo kung no pressure syempre kastoy dati mati W wind no wind load pressure naka-perpendicular no kareta W so ano tiket na sa one nito walang problema dito sa W or wind pressure kasi it will pass through the center o the section detoy dead load carried by the structure it will not pass through the center this has a component which is normal and tangential. Siyempre, the tangential component normal component dito. So, dito WD tangential. Masimot lang kit dita, pero dito, this is WD tangential.
Yati mat, yati normal, W sub n. Normal component dito ti dead load nga karyon dito. Aside from that, this one, weight of the purlins itself, it will pass through the center. So, but it has also component tangential and normal. Oh. Tapos, it has also normal, dito ay akot P. P. Then, it has also a component normal to the section. So, this is W normal dito. Now, regarding the weight of the purlin itself, siyempre, mayroon normal kan tangential. Ano ko ti flexure na dito normal. FB is equal to 6M due to normal times divided by BD square. Yung actual stress due to this, due to the weighty purlins, the actual bending stress is equal to 6M due to this tangential weight, component of the weight, divided by BB square. Kasi panagat na data dito iti pag-atan na. Mabaling ko nga ialis dito eh. Season to lang nga iso. Kasla kastoy ko ma. Dito iti pag-atan na. Tapos, dati normal, syempre, oray, pag ipanamayat lang ka. I-move ko dito eh. Yan. Dati mat, dito iti paka i-transferan na dati normal. Normal. I-move ko dito eh. Basta ti talaga nga application na data. Dito eh, this one, since it is applied at the top, ito pa kay transparent na. We will resolve the component normal and tangential dito sa top. Tapos yung weight, syempre, if the weight will pass through the center, then it will be resolved at the center. Now, regarding the tangential component of this load that is transferred by roping to the purlins,
since it is applied at the top, the purlins for this load is only 50% efficient. Kaya nga sa wall, nga ano alam ti bending, actual bending stress due to that will be equal to the moment, maximum 6 times moment due to that load, that is dt divided by db squared times 1/2. Kasi 50% efficient. So that is equal to, times 1/2 yan, agbaling nga 12 m dt divided by db squared. Kasi dito pa kaya applyan na. It is not at the center. No, dito ko ma-center na. Anati ma-produce ngamin dito. This will twist the member. That's why, ikikan tayo ti sadag na dito nga gasto eh. Gito mo lang babasit, nagkakatanti ka nga kayo. Ti may kabil dita. May kanti sadag na dito, tapnuhan nga ag-twist. Ore man pa ikat ipitan nyo, gastoy, mas maganda pa. Diba? No kayo. Sa balimot na steel. Tapno mapreventaran jay, atay tayag kumaya basit. Tapno mapreventaran deta ko nag-twist na. Deta, mailan samot lang ka deta tapko. Tama? Oh, that is already connection. Connection of the purlins and the to the top core. Balin nyo nga ipitan dito eh. Pag nunuhaan nga twist due to this tangential component of the load. Walang problema pag yung wind load kasi naka-normal, whether that is sanction or pressure. Sanction or pressure. Dito lang, dito may transfer nga dead load dito top that will cause twisting of the purlins. Hindi naman kasi maganda. Tay kun na digizay ko. At naging estudyante kidi na kunana napigpigsa kanon kastoy. Api kata katimbagat mo tay di ko kuna. Ito ngamin ngam still day jay. Kasteti pana ngam dengdenggak ibaba ti experience na kano. Kas bali ni kastoy kano. When it comes to bending, bas nakakapsot dito ya, even for shear. Ay na shear na pigpigsa. But when it comes to bending, nakapkapsot. Diba? Tilang kwadetoy, pagbayatan na, kahit hindi ka nagagamit ng ganitong support. Anmet nga kwadetang kat uray no kasta gaputa dakdakkel deta base nangam medyo depth na, it will not twist.
man lang yun. Kasi ti pumayandi. Actually, idi agbas-basa at adadalam mi nga kasto yan. Pero ti makitak nga pa nagikabil na di father ko, ti Pasag, ti Ilocano na ti Parlins, di ba? Pasag. Ti panagikabil na kastoy. Jakmat sa nalugsod ko, syempre, ti reason na kastoy. Diyay, kan nga na masapuleto yan. Then may sa, adot kayo kay lang idi. No, da kami kumay, di ko akat libre. Ta aduti kayo di bantay. So, hanga problema. Kayat mo maka-ekonomiya, mas maganda ganito. Hindi tayo nagkakatamis ito sa mga support na, lateral support na. At kung sa untak mga nag-fish, katulungan dito, though the rope covering, naka-attach dito eh. At mailan samot ka dito ka. Pero, adalat na tendency na nga ag-twist data, mukhang mga ikantisadag na. So this will be our topic. At atidog ti equation na, ni-consider mo dito eh. Depende kada kayo. Muna siya, dito weight ti purlin itself, maliit lang, di ba? As compared to the weight that is carried by the purlins. Basit lang dito, wari kitain yun to yung computation yun. Maliit lang yan as compared to the wind load. Now, aside from that, tapnon no, basbasit tot yung next meeting. Yung wind load, mabaling nga sanction, mabaling nga pressure. Now, yung dead load, talagang nandyan yan. If you are going to combine dead load to that of the wind load, talagang tama yan kasi palaging nandyan yung dead load. Weight of the purlins and the dead load that's carried by the sun. Pero aside from that, mayroon pa tayong live load. Diba? Yung live load, pwedeng wala yan with the combination of wind load and dead load. Now, in case na yung wind is sanctioned, then mas i-compare mo jay wind pressure to the live load and dead load, mas malaki pa rin yung wind pressure. Kasi timot pagpepelanti ko, kanulad da bagyo, kasay. Tama. Iso nga, anat i-consider mo no ko, mas maganda, i-consider mo yung combination of wind load and dead load. Because combination of dead load, wind load, and yung live load, gravity load yun eh. Gravity load yung live load. So, it will reduce the effect. Ngamahan mo nga mabaling nga ikatunti dead load kasi palaging nandyan yan yung dead load. So, ang i-combine mo yung wind load and dead load for the analysis of the purlins. So, pataas na yung load mo. Then, isubtract mo dito yung dead load kasi pababa yan. Saka yung tangential component. Bali na kita no kwati consider yo. Ag-decide kayo no nang kamit. Kasi design ng type got purlins simply supported, simply supported. So, the wind load tapos sanction kasi adada cases, bigay angle yung nga nagbabasit mga adapay mga 20 at dan sa pay less than 20 nga nakastaki di ko nagijay sanction nagijay so nga nagilawag no uray no mga less than 30 sanction pay lang data both are sanction uray ag sanction pay data uray no naka-close kasi depende jay ko so no sanction karming ti pagpailan na no kwa connection. Iso nga no lansa lang at bagutan na. Adara kita buo
buo nga ulo ti balay no ko itayab na eh. So ano lang sa lang, bagutom na. So ano sanksyon dapat, aside ka deta, kwa, digitoy, bagutom na deta, nulan sa lang bagutom na. Talaga maparot ilan sa. Mabalin nga bolt yarami din yun, no ngamin bolt, no kanya kakat platelatan. Mas maganda. Okay, so ngayon yung dati Perlins, for the design of flexural member kasi at ado nga minti consider tayo. So dato'y dead load that is transferred at the top, like for example, the live load, it is the tangential component is applied at the top, and in that case, the Perlins is only 50% efficient for that load. Among na dagiti normal akat it will pass through the center, so 100% efficient. Even datoy, dati ko 100% efficient for the weight of the purlins itself when it comes to tangential component. Bali, ado ti consider mo, that is the correct analysis nga madadadagit tayo, ineglect na dito yan, tangential component. Neglect na no pa dito, tababatit lang nandun na dito, weight of the purlins itself, pasit lang. Pero hantay nga neglect. And that will be our next topic, unless you have question. Any question? Na-explain ko datan, in preparation to our next topic. Mani-prepare ko latan, tapos i-discuss ko. At least, amo yon no apay nga nagbaling nga kasyan. Ma-visualize yung nga tamat, tanalawag mo dito. Dito, the tangential component, the load due to weight of the purlins. Dito, the tangential component of the weight that is transferred by purlins, live load kung dead load ko maleta. Dead load, live load. Tapos, it is applied at the top. So this one, it is only 50% efficient. If it is not applied at the center, dito sa labas, dito sa top, at 50% efficient yung bending stress niya. Yung normal, walang problema dyan kasi it will pass through the center. Any question? O lagi po nyo, dagizay. Kasi no, di kayo man nagdengdengagan. Akit awan, kasi kasano nga dyan, kasi amuyo day dyan, tangential, design of tension member, o nagdengag kayo di. Urayahan kayo nga kasta. Urayahan dyan lecture. Nagdengag kayo lakit di. Ano, awan question yun? Ma'am, request man. Ana? Iji, una pa lang topic mamabot di tension member. Iji Bakit? na blurred ma'am, madimig kami na mo ma'am. Okay, ito no, nagdengag kayo di, ako na, nagdengag kayo di, uray man na blurred, matindaanan yun, no, kasano, analang ti equation mo susarong tayo dita, F sub t is equal to tension load over A. Dijay adjusted allowable tensile stress or refer to the NSCP. Yung analysis na, subot lang dijay no tension load. So na lang, no nag-usap kayo ti, let's say, fastener, nanulan saan, awan ti reduction on the area. If you use fastener, then there is a reduction in the area net, i-consider yun, no tension load. Anya ti area net? Siyempre, the gross area, divide minus the area occupied by the fastener, which is the diameter of the fastener plus 2 mm, di ba? Times the width of the section.
iso ti reduction in area. Net area is equal to A gross BD minus that diameter of the fastener plus 2 mm times the width B. Net area di dyan. Di kailan ma-imagine kung mag-net area. Paano tinaikat? Wayo section di dyan, sectionum ko mag-nga na. Anati naikat ka di dyan nga section. Di ba di dyan occupy the fastener? Pero yung kuno ud-udi na dahil tan. Lupas tay. Awan di dyan nga minan, di kamutian nan. Ikang kahit ti idublik to discuss kung ud-udi na. And ma'am, thank you, ma'am. Dapat naka-design kayo, nag-design kayo dapat kan. Kasi mabayag dati presentation. Bunutot talaga nyo, no di kay nawan kayo nang mabunot ko to. I-schedule ko before the schedule of your midterm is 30 to 31. Ay 29 to 30 gaya. 29 to 30 kan 5 and 6. April 5 to 6. Within that span, pag talaga nga, uray no time tikas ta jay, pag tuwing kay to, adan to time nga, ialat ko, tapnon no, i-present yun na kita ubrayo. Decide. Take note, the analysis or the trust must be done manually, and your solution should be placed in an A4. A4 timbaga kinikwa no medium. A4 sa, di ba? Then syempre kanyo ti kwa haan nga naigidunay kasi maibukbayin ko data. A4. Tapos ikanyo ti detehan nga naigidunay tapos nagsurat ko kung maibukbayin. Kanyo ti allowance na. Borderline, for example. Handwritten yung solution. At nunuhan yung problema tagitatan, narigrigat. Agahan nga gaputa handwritten, di yung say-saya atin kung mata illustration nyo. Madi. Adaragijay ag-illustrate, normal ko na anak at basta in drawing na kasi amot time naka-normal. You know what is normal? 90 degrees with the surface. Perpendicular ko natin. Kuma, naka 90 degrees no pa. Adaragijay drawing, kasi nati JP6 no ko, free body diagram, kila ada pa nag-drawing da. Tapos nag-drawing kayo, labayalan nyo nga na siya at kasi free kayo mat nga agusar ti straight edge. Baka usar kayo mat. Apay di yung may drawing nga na siya. Siyak nakalalas ti surat ko. Kung no illustration mat akot dapat malabelan, nang runan no yan tapapel kan mabalin mo ti agusar ti straight edge. Diba? Drawingan nyo nga na siya at no ko. Haan nga basta nang ikurit kayo, nang runan no sinaksakaryon, sinakaryo tapos ikor itsulatan. Use method of choice or method of section. Paiso nga aduti kwatata, adi kita indication ino ti support na. Kuhan nga jay data location ti support to kung jay plan nyo at questionable man no kata solution yun. Damutan. Yan, jay may isat pangikastat, i-absent kayo no po, jay lecture. Yan, jay lecture ti pangikuak.
IMJ lecture. Dito. Tagbayani.